सामकी नंबर 1 जोर हिंगा सांग्यार फुटल्या सामक्यो हे दिसता हेजे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाच्यो जोर फुटत आहाय म्हाका दिसता ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा पोनवत लागल्या आनी लोकांक उदो ना पिवपाक आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा परिस्थिती बिकट जाल्ली आहा सुभाष फळदेसाय हिंगा लक्ष दिचें आनी मातशें बाकीची नौटंकी बंद करची आनी खंय तरी हें मातशें बंद करचें तो कशें दिसता तुका न्हांवून न्हांवून कशें दिसता एकलो आमगे न्हांवन गेला तो म्हणपाक तशें तुवें मातशें न्हांवन चोय म्हणलो बरें आहा उदो कोल्हापुटार झोरीकचें उदो बरें आहा ह्यो ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट न्यू झोऱ्यो इन्व्हेंट करता तो अश्यो झोऱ्यो इन्व्हेंट करीत आहा हें पळोवपाक सगळी नौटंकी जाल्ल्या डिपार्टमेंटाक सिरियसनेस ना आयज सारकें हिंगा वरकोड्यार वैत दोतोराच्या सायडीन बरे पैकी न्हांवपाक मेळटा आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणटा ताका पोनवत लागले आनी ह्यो पोनवत्यो लागल्या फक्त ह्यो डिपार्टमेंट सुभाष फळदेसाय जेन्ना पावला तेन्ना डिपार्टमेंटान पोनवत लागले हांव मागता डिपार्टमेंटान बेगीन हें उदक बंद करपाची गरज आहा हांव आयकलां कितें तरी वारें सोडपाक हें उदक उडयता हें उदक हजारांनी लाखांनी लिटर वयता आयज 15 दीस म्हणटा पळय ते 10 दिसाचेर पावतले ही बिकट परिस्थिती आहा आतां एकलो आमचो फ्रेंड बाब गिलबर्ट न्हांवून गेला म्हाका तूं इल्लें न्हांव आमी मातशें न्हांवपाक गेल्ले उदक बरें आहा पूण हें न्हांवपाक लोकांक पिवपाचें उदक आहा हांव मागता रिपोर्टरांनी सिरियसनेस घेवन हें खंय तरी लोकां समोर आनी डिपार्टमेंटा समोर हाडपाची गरज आहा जे येयी आहा आनी सिरियसनेस घेवन हें बंद करपाची गरज आहा पिवपाक उदक ना न्ही रे आतां नळ ना सकाळसान नळ ना हा अशें सोडपाक जायना एक प्रोविजन आसता प्रोविजन वयर तूं बंद करपाक जाय आतां न्हांवता हे मिस्टेक तुमगेली कळ्ळें तुका काय ना म्हणून पावसान हे पडशीत भितर मस्ती पण करता पडलो का गोंया उदक ना पूण सरकार सांगता उदक ना पिवपाक आनी हें उदक वॉटर डिपार्टमेंट सांगे हें उदक अशें करून वेस्ट करता आतां उदक कितलें केन्ना सावयता आतां 10-15 मिनटां जालीं मायज जालें हेच्यानी गेल्या हें उदक पळय हें उदका हें येता पळय उदक कितलें उदक वयतलें आं लोकांक पिवपाक गोंयान बरो उदक ना आजून पावस येयना म्हूण लोक रडटा म्हूण हो गव्हर्मेंट हो बीजेपी गव्हर्मेंट आनी तेंगे प्रशासन आहा पळय ते कशें उदक पिड्या करता आज तुमच्या घरा उदक ना ताका हिंगा न्हांवपा येयला आतां हिंगा न्हांवता वयता हेंची अशेंच लोक काडपा जाय हे इंडियन मिडियाचे कसली मस्तीपणां उदक सोडपाची कितली उदक सोडप पिड्या करप लोकांक पिवपाक उदक ना हिंगा गांवां उदक ना हे न्हांवपा बी जालें उदक ना जाल्यार घेवन पण न्हांवपा बरें न्हांवपा मेळटा हे उदक बी जालें यो न्हांवपा या हिंगा व्हाळा उदक ना हिंगा हा उदक उदक कसं आतां तेंगे एकलो कामा मनीस आहा हिंगा तेगे इतालें उदक अशें कित्याक वेस्ट जाता तो म्हणटा तेंगे खंय काम चलता मुखार काम चलता म्हूण हिंगा खंय उदक सोडलां प्रेशरा लागून अरे वयर वाल बंद करूं मरे इतली उदक व्हळान घालताय भायर घालताय आं हें पिवपा उदक मरे लोकांक उदक नासतना लोकांचें जगपा जायना पावस झडना पळय आनी हें उदका पळय आसतना उद्वास करता हें सामकें सगळ्या नाश करून उडयले उदकाचो न्हांवता उदका उदक ना व्हाळ्यार उदक ना ते पायप उदक पिड्यार कोताय Vamos,